scholarship Delhi in Khanglai te ki khop na he kom khat in paliwi platform APW tuni hin ama sapenin VCF Khanglai Sunday ki khop na adik takachu pandemic umlo chu tuni hi mai thak ahong thak te lop na le hintin ahong pandemic zo ahong thak te le la lu na le lop na amzel tin tuni abi takin ji Khanglai Sunday ki khop na program platform AP2 VCF chungin ki pa na phonga chunji go han thala damna emu sakto pa puthin kin ki pa thwa velin ipong kita chun tuni hin speaker epan picnic pu Aslen boy wife ama Christian motivational speaker tu hin le aumna muhi counseling center khudang awak well aloite chule Krista Jesu ki nga hongkile ding mi tampi ngai na auma city hawking a khan counseling le motivate aba bola personal hi ama hin i ministry ama personal ministry le asem panta je kachun tuni hin inale theipo aum namun lam bekin aung pangtheya ama chungin avelin ikipakna lena ilok luna thucha iwat gen hi chu chule tuni on ke khomjo se kalop luna thucha konggen hian tuni kimat chak di dan chile hun patna pau chabi nunga lingnu hintin bible simdi nunga monica chongmoni tholom landi tholom hi online tight hian la tholom hi la online na kipete pastor pa reverend bila lawi pastor VCF aman la na ini pekintin hun top pau chok nunga Jessica intin tu hin amasa penin ikipat na dingin hun patna pau chok nunga lingnu iko ngalta hi sanji bon hoi pha phai pe tu pa pathin chu pagen umela tuni bible hun pau chapna ki thopi tinga bible chang khat kasim no ma galatia bunga chang khat na he so khiloding in Krista chun ei tha dok tai jijik chun ing la so ongol in tang ki takir in te pana thuing thing to sim te sumal som pe kan la hun pat na dingin pau chap na nei jing yo pau cha betio lungsit na le pina dim jing ka pa pathin lalpa lungsit na he pin te zalin lalpa zilai tak mun hin lalpa mun khada lalpa ki khom khom pelo ma le chi lalpa ma la thuing thing tho ten ki pol khom thei ding a hun hoi lung phat phat le pi zikin ki pagin laking pa ki ta ni hun te la kodel boina te la ka lalpa na ma la cha te la hum pising la ya lalpa la thuing thing tho ten lalpa dam ta ki pol theina hun hun phat phatileng nu sak te hi lalpa kyong lalpa thi to pa lalpa kamat thim mo ti chun lalpa la thuing thing tho te hi khando pina le lalpa ta sa thaga wa lalpa hal na dinga lalpa ki su hal theina dinga ka hung pan thei jong e ding tu ni te lalpa program bi bong te na man abul pa to te hung pising lang lalpa chule nang ma thuing thing tho gen du te gen tu di te na man hung pin lang ti chun lalpa thaga polling ding na pan pin mai hung ton he lalpa ko di khop na teu ka pel ting ge na man da khuin ta tham lo hin sa jing dingin la pan pin ngai la khuin ti kol sap komin ka ba do ta ji su samin ka hung don so pa oma tu hin tu pon neo khat hum nei katen ang tung ding August tarik ni 2020 pathin ni leki khopna online video Zoom video conferencing na zelentin ahuna hi ledak ni ma hintin unwok tu ding pa lun minlin amama hintin tupan tu nu Sylvia baite Mahavir Enclave ama hintin lasadi ahile Reverend Bobby DK
wife and family hintin chul gen to ding Reverend Bilala Pastor VCF hintin to hin aban chi aban ala chi tino Bible reading dingin nunga Monica kongal ta hi tuni tieng hunna a pui tu tuni khanglai ki khopna te hole sun zom thena lai tinga hun phale phat phai pe tu papa thinking chuna ma sen ki pak thui wa gena tunia Bible reading a kaung simu chu hi le rom te bung som le ni chang kwa pat som ni le khatchan Romans chapter 12 verse 9 to 21 simpan taitiu Athupia Christian tepte na chu hepi na chu dohapang lo hi hen la thilphal lo chu howin la apha chu tudet tawin unaw ki hepi na tak tak chu nein nem takin kingai na tu chet unta kiza tu dan kim takin khom chet tawin ku kalna lama ki hep kilep hat lowin thima ki pum pik in lalpa na chu kemun kinep nalamachun kipak taka umin thok nalamachun thuk zo takin bunchu takin pausap zengun mithiang tho ta samte chu homun la maljin hatakin zintunun nang mau hun sugen theite chu maltolun la hansie lo kiwin kipak te chu kipak piwin la kap te chu ka piwin kituak takin chetun kingai sang kiwin la mikingai tom te kibop pi zowin kipil sak kiwin thilphalo chu thilphalo man thuk kiwin mizo tie mitmu a thilmel pha chu holun a theilai si mau chunga kinga a hi chun mizo tie to kitamin umun doi takte ho bang tiklain le khubala kiwin pathian lungnat na ot zowin khuba him keima alak ding a hi keiman thuk nangka lalpan ati tisik ahingala hilowe lamel ma agil akil le nek din pien la adang tak le don ding pien jigola chu labol le alusang a meyam poi pi hin la lo thad in la phatnan git lo na chu thazo zotan e babu chang sim teu chu pathian in isum chitun mal som sakta hen uma tu hin tholom online ai transfer teo hin la I khol khom teo soma khat te hin la jojo se landing in pastor iwak chil nga la hi e som na nengal tiu le ye thi na mo ake thi na sa video le olal pa elong se to kapathin tu ni hun tieng in ni kho pha lei piek na lai je kun la king ki pak thu ka gen wa he online ai ta hen lai le la thuing te ho mun te na kong na mun che to la thuing te ngai tha khom ki the ding le ki pol khom ki zel then lai ni ka hun pha lei piek na te ji kin le la king ki pak thu ka gen wa he online through nang ma chan vo so ma khat hi ta la tholom lam chu ma hun piek khom te ho hi nang ma keng bulagin nam tuya hung chana lako chum gam na sep na dinga macha poimo tang mayong hi to thinge na dingin yesum na pa hung ke tho kham te ho hi nang ma ne suk thin tho saga male zo sakdin la khutin ka hon lan wa hi debak le tho tu te ho zo si nang man ale tam takin mal so min la hede chun akhut na sep te angai tu na te ho lamjang taka ache thak zela atam zo phazo zdela nang malal gam na sep na dinga thodok zel the dingin pi dingin le la khota kon kol sakit o he tuni kahun ka phate wala khot au ki kol sakin le to chan le pinate ho zo si jega ki pak thuken komin zo si chudein e he pia athi man tamai tan tu ka huk nam pa laze sumin la khotin kahun lan wa he amen pa uma tu hin pilam nal tai tinu ilu masango neo introduction ti do dang ngen katin hu eslin boy vai phe hi
ako chena hi le lon tanga ram vai phia ki pa na hi chun tu hin le lon champhaya school assistant teacher in apanga amo pok na hi Central Christian Khanglai Poland le mo pok na ania chun le lon tanga vai phi people's council le lon block general secretary le hi chun jillai kangpopi district in le general secretary hi jillai general headquarters in le mo pok na ania chu amo pok na dang le ani na la ya chun khagaw lamin ama personal in ministry na te asema every week tu hin le awang man post dar his lamin akibola tu ni hile a mission field ti dem a ministry asset nalama umahi leilon tangin taksa le thaga wa ki halpi mama kiwa dinga mi poimo tak hejekin tuni hin amale evla ka hungpan di chu ki doi nge he je ka chun tuni man tam taka la hungna chun avelin ke pa na sanga vipe Christian fellowship de fi khanglai tel bp te zo si sikin avelin welcome khong bol ki hi tu hin speaker ding pu us lin boy wifi ama hun alapet tai tiu Kaile ihe thayu male Krista akaso di Delhi PCF loi komte hozo si am sapen penen Krista jesu menen salam khong bol he o kha hung ni mai thei hung sang mai thei he to na mun hi dana hostu doctor how come again kolen not bung kholai he amau hile ako chomo kha kom to ba dale begin panya la ka biblical baptist church sungin kakimang chawa di khalem chang sa begin sungin ki le nyau khale lom del ding ka tin pang lenga ka ki pak na asanga BCF 10 keima ting lo tak mai hilang le da doi sat naw ka changa le ba ngai na zalu le le ba kial ko na zalun team lo pen ting lo pen hilang le BCF Delhi tol pisuna la ki loi kom na Krista chanchin phachu le ki loi kom na we hen ji ko le chanchin phadin piding ka pan thei hi chanwang pha ka ki chan ma zinga ka pu lo mal som na ka don hi ka ba gen ma sanoma pathin lo pina ka pe ma sa hi dana khan hun pantu in bible mun ka sima bible simding in the bible mun ka ang sima zani ta Friday ni ta ki pada khan zila ma hin ka ki matsak naw ki pan bible chang ka hun sim da pe kong ki matsak na te ka abon ni ahung tat so ke ya ahung ki poi khato zela kalung khim chu achom begin ahung uma pathin ni chapan lom me pathin in chu program ahung sim pha da chu digital platform hizing la le thagaw le digital in mun khadin ium khomui ti ahung ki lang chin ma zinga katha anum thak thak tu ni hin minute som thum vel hun mangding da kisa minute som thum wal le ka hung bat ka le la he thiam la tu ni hin ka het khak la dia mun ti ta computer screen la min ka ba ya ta hi le kam zo hi ka he ko khat le ni su ka he kai la lem kamu en to le keu tang la ma sol chak ku ka mu ki da Delhi la ma ka het sun chu ki chen ta ka het sun la pastor pa ka he mel hoi lo deu pa ka he ma ka mel hoi lo akam le ka ta ka ji ngai hak kim se ka he ka kêu hin amel hoi pu ngai hak kim se ka ke hin ka thlel ma jinga pathin zalin damna lampi a hin ka hung wak lut ki da pathin in hin khui lut ki da ti mai pathin leilon tangin leilon belin pastor alahi ka hung ko chumin ka hung involving konina ma hin ailanu se ka thangai ma jinga alut si ding ka hitamai za adin mun teo khanem chak ka hamalam adin mun ka ti chu pathin chu a ki dante pathin chu a burden na ite vision na ite o khanem cha sere bol malam ka thalel ma jinga tu hin tu ni kho hi ka platform leilon tang leilon pe la ni sin min ki mu to now hi mai za pastor pa ka ba mu le ka nom ka ki da pastor pa za la khan pathin ka ba choi hoi ki e ka gen go la khan za ne ta ki padin Bible chang tu ni ka pan sat nom teo ka ve ni ve ong sim ta
Galatians chapter 5 Galatia bunga na to dan an rom bung ko na ka ka het hilo hi chun ji kha ka pan sat ka outline in kamang no ma hilale ka chang ma ko ki bak ko chang ka thagaw ga lam ka la ki ko zilam kai chun tunita lama hita sulam hita kadin reading pen to psalm number 2 ngale ka kadin reading hi bible join of psalm number 2 ang ka ila ke tikon la psalm number 51 na chang khat ki pat chang som ni ki kal sum kan ne chang selecting kadin khat ni chom kan kadin mo ready sati kan umtinu introduction ne neo khat ka ba ki bol be nu ma doctor how come in de unting a bol beta a bol ta kele ka ba ki bol be nu ti male bangkima ihun le vai te ho patin tinga ki kol sa na yo ni yom zo ke ma na king in pau sa ping ka lung thin se in patin ting pan ti na wale ban chung sang pe na kalal ka pathi abadon mun zon dinga thina than khu zon dinga kal kala so na lalpa gi lo na sim sian lo to he pa hin ko kala manga la thu le la te hi bang hi ti le he phalo ka bin tin ko kala mang kala wak pa ya pa kala mang ka ya sa la thaga ben mang kai ding ding ka ta hi himal la lung sit na dang lam ngai le la cha ting lo mai dei thin la thagaw thing thowin ka hi na kham la ke he kham kamin nang man he pa le hin gel chi ka pathian nang malung sit na thu ke sa na e tuni athi dinga chapa tapa ka tam na lam pin ai ku ta tuni tenge he pa platform hoi le ki tuni tenge hille ka so ki pai pe Christian fellowship ki kai from loi from ki ha zo se pa san chin loi from ki digitally connected ke hi na lamin ka hung choi ha ya lo pinan ma hi ka pa ka pathian tuni ka so ki te del hi ko ti om te ha zo si adam hin chulal pa dam na ding taksa le thaga ba bam sa ke mami mol hin ka gen ki ko kapa kapathian lung si takin a be tuni hin hin bi la angai thatu te zo si hin thaga walo taka he pa si program ama te na din ke ma thu gen si ka tam hilo nang ma lam lo pi a je digital platform hin bang sa ta hu ki sing sak naw pati asunawa kuding le amal zo tu asubuting tu in nang ma hong pang te ding in thaka na le pan na ke ma meeting lo tin ki apa kapathian apa bible sang te kan sim ta wa pa ki go long na sang he pa hoi zo le pa zo ai din pi ke ke ma mi him hin chunal pa ki he na ke ma thi na pa ma sa so bi din din kan ai ko u si ke la van thi na te la van mal zo na ai thom na ka program ko hun to tingwin nang ma pa ai kol chakin ti na ko ta ma ki kol chakin ti zo su nazareth jesum lung ka kon so he introduction neo chawa ki bol bank katen dana doctor how come in again ta ka personal life chung sang again to ka profession ti ding ahem ki mat chak dan de neo cha again ta ke man pathen mi lo ki ka personal life le ke hi hun in kholui nei ka hi nim kholui je hin kholui nei so ke jo ka hun chi sa hi dian tak le hi po cha cha hun thil le hi je chu neo cha PCF ko chom ki mai katen PCF member tezo seeking in ka ta man ke hi karambai pe ka hi chate usal pangalang alin pen ka hi kanu hi kapa karam so hi kanu hi kangwai so hi kanu hi la he ke mo chon kangwaya ku hallelujah chanu hi ku kai ko thong naw hi he khale ki man kanel lai ki padin nu le pa hin inet pi na lin tak nein le kha te na sago ila kho kha ko je chung asun ke mang le hoi lam le azil te in le man lam boarding ate don bosco for example vel kalakaya kaya sevio te kalakaya brighter te kalakaya kale khasim dan hi silong lam ti le ka kale khasim dan hole hun hi chi zelen ka hun piting to zela piting te disu ka taksa hun piting to zelen ka hun hi ka humang to zela ka piting dum join ka chawai to silong ale vai thamin kum sit vel kala mang sa to ka graduation le zo tum tal lovin pa te pan kala ka boy ma jing te to gol hum ka be pan hi ka hin ko ala chawai ma ling ji te ka hung ya ku hin ji ka nei ta ka ji hi milong una milong te na da seleng rong te hi ku cha pathum ka nei ta cha no mai pani le sal pakhat amilai to sala hi ka cha len pen hi kum ko hi ta October the 10th so hi ta cha pani ka nei tengin le ka hin ko hi adang lam the nai ku pi agawin
lung thim tagin ka pi ting thei nai ko tak sa chun len pi tak ta gen ding hi ka thale anom bek ko hi la re patin min hopi ding gen ham ham ka ji le cha ka de nong gen le ka wak vai na lai ja ji ka cha te hin ka be be le challenge sam bol se ko pathin o hi ding ka ding cha sa te ti lo gen gari te le ka accident la ya gari ka accident nan le ka spinal cord jo si le ka se na la ya ke hi bol pek le ka la hat ko ba ken ta lo mani super division hovel silong lik hovel en kala kala chun lazong ting le contract signing kala uma le ka bol te ka po cha bai ji kin inlam katung ta inlam ka tuna hin cha bai deu dewa kai history phalo ka ti pen ka chat bai na khan ai include subang hem ti le kam te ten le kala ki bola zon thang hoina te tan pi le kala kala tuk ta le zo the ai lo le le do la ko sak nai tan pi ala uma ki ba gen helung si tak chan ai imonium na nei nei tin la tu ni hi patien min lo pi la ding ti in ye platform mang sa en ka testimony ka gen hi na wala sol ta hen na wala hung dam na de ka ti le hi kai po pastor pa khan le hem ma hi zikin hang san takin ka gen ding hi jit gola sun him ko phalo ta kala manga 2014 September 17 ni hin kalung gel ti patin kalung gel patin tu hong gen nang hila dam lo ti la dam lo lai ti ko ya kala boy pi pen hi a surface ka chu ka gi lo na ka sol na kolong chu drugs a hi maya je drugs su kanu si phalo hi la ka gi lo na tang zo si kale dam lo ding ka hi ta ding drugs apa dam na ding kan rehab veling ding kalung thim hong ta mas rehab ding le ka za cha la le min ji pa ko bang ti da rehab o mai di o center o mai di o ti te ka hung gel di ong pol di o ka wa ngai ngam ko za cha ka sa hin la lung chang kha pathi ni nang hong ta kalung chang ahung hon na ki pa da khan ki rehab ding ki sa pa kha pathi ni program hoi ta in si rehab sang ta chenga nom jo counseling center ka pastorate care center ka din ai ko aloi ka he kha le lo Friday ni ta Thursday ni ta he Friday ni jing kalam ka to lam ka living word center ki living word center ka muya veng na uma director ka ministry director ka Stephen Hawkins ki ama ka England azi ka mizo te he azi ka Dickie Hawkins ki to say what women se ka ko amau te ni et tol na no ya ministry ka no ka ta jena sun how to te to pathian masangan soi ka kaya 18 months recommended course training bonding ng patising sa pathian masang le how to te masangin soi ka kaya recommended course zo ding kazi ka chat le ung form lawa in lam ki ti pot lawa ita ga sun ti kul ko to quarantine ti golo no isolation ka ti dem ti golo kan ta bo ta 2014 that 30 ni hi ka umpa ni hapta ni vel hi apama pa din ko chu pegin kanau ke in ka uma ka ba ki khop osika ke hi amau lagin ka nom ten ten ta pathian dong si na zalin athil hi te hozo sile intoxicant so sile kan si te ta very highly alapang macha ka du chap na di ni ke pachunam ko tu chan hin kamu kamai te hozo si hi kam te ki ti anat apoi ti pathian ni no ni ka gen hi jiba na chun kam thei kha apolong ka tina pen ta tu hin chu gi lo him lung thim lung gil thi ta cha ta kalong ta je ga hin alung gil hi thi ta cha ka thi ta kal sin lung gil thing ka nei thei na ding hin ta na doctor how come go le agon again bola san tu hin bang ha theology la ma chun ti mai lang bible knowledge la ma hin jil na sang ta le ka nei po chule secular line la male jil na sang ta nei po male ka tu pi pen ka motives chu lungil thing ta tak sa thing tho ta mai thi ta kal si pan ding ti hi second voluntarily ti mai ka ministry hi keima on ka ti pat sika ko chom sung sek sek hilowin ai presbytery la hilaw le hoi tak tak ai baptist ti chom le mi chel na hon le ka chi tol sika keiman ka gel ko na hon le keima on outreach in ka bol sika outreach ti pa le ken kat in drugs ho case chung chang aki angai to sa ko case dam lo ti ta han lang al lo gen thei ding bai ki sa te ho kin le ka ti chom lu top top in se ka min e gel ko ding ole e ngai na ti ban ti le gel top lo bin kai lu top top
itu boleh tu ni chan gaya hin aten mi lo bin bin aksa le thadawa king tho ding ngai poi mo en ke mang chai ti chom tung chai ta tes ni ka gen ma sa hi la ka introduction de hi la tu hin bible changa khan da lut pa bible chang psalm number 2 na le ka en sak sim hi ji bible chang hi david chung chang hi leng david chung chang Korea zinu betsepi akichen pizo akisi tu hi kay hin photo kay ma testimony ti han kay ma story kay history to asa sega si hi ni kamita han ne je bible sang ka din ti tunit tunit ni ti sin ta hiu chang khat na si hiu o pathin langil nei na tungzuin ka chunga zangai in la la line na tungzuin ka hi hiel na ai mang ta chang ni na ka follow na ki patin e so thing na ka gi lo na hile e skill thing ta chang ana si hiu kai te follow na hin ka hi anun e vo ki pat ni lo ka la hi tai chang gup na sungil lama takna la doi hi ti chun kalungil sunga hin pilna e zil sakta chang sadi usopin e sil thing la ti chun thing tang katin e silin ti chun vuk sangin ram jo tang ka chang som na sim ki hiu o pathian ke ma hin thin lung thing tho semin la ka sung hin thagau thak le dik poi tan chang som na khat la kinga ki pat ei pai do tin la la thagau thing tho hi e la pi kin chang som le ni la huk dam lim na chu ei pe ki tin la la thu mang jing thei ding in ei bo a thu hing thing tho sim thau pathian e leng to ba de emal som pi kin la je bible chang hi ka sim se ka among se ajek chu ka thamon na pen ka hi phal ka gi lo na te ho zo si ka gel dok se da na khale ka loi te to class ka ne bible study ka ne yo unda kal khat bel ka wak ne zo pan ka hi ka gi lo na zo si ka wak ngai to se lai pathian hin ei ngai dam zo lo hi ri o ti ka lung chi mi lang ti lak se ka boi ma se hin la ji leng da bit testimony ke mai ka a pau chap na tu hi ka sim se ka ji phat lalpa king lalpa pathian kinga leng da birin agit lo na thu ngai dam ding a pathian king pau chap ngoi a hi ti hi ka het tek ibak sim su atop king ge khani sim su pathian hin chu mo bangola gilo male helle igilo na isol na ti san tu golin san tamala le gilo na ki silung thim thim tak chalal pa e ngai da min ti ki to ta hi chu bu bang golin e stop ti ti ding a hi ti ka king cha tu ni dam malai ka yan no hi tu ni ka so pi te ho tu ni ta ko se digital platform hin pang te ho so si ko ma sa hi personal tu in ka gen thei ding e ko ma cha ka het ten le in ko dan le doi logo ta ka ilak se kha ding le kalau ma ji dong se tagen ihung ngai khil kha ding tam mol ta ka hi ko le pa ke ni kai ta ki ka dok ma sa ki kan la leng davidin mi ji khat awak ki chen mi ji adoi chata leng iti pha la cha adoi la ngai zo si mu thei ding do la authorize ai lo le phang ha capability khat nei ding in ta koi mai kai zu adu le donin tin ji thak adoi le ji nei mai yin tin sum le pai ning ting tin sakol kang trai bang sa adoi le nei mai yin tin ki khat adoi ta ngai to da ne leng da bit leng hina pp in bang ti da na ji agi lo nai hu ki so sal do hi di o bible hin ta jin ka mu ma sak pen ka su bol takin ta ki mu ma sak pen leng hi ma la le achunga vai hom tu lal pa pathian om ki ka ki mu chin ma ji ki tum ko ki kil na thak ki pathian ta tin ta kaun ei so tu ni in sung upa ka he ka pa ading cha palien pen ka hi in sung ka doi da ka din vai ko hom ke ma personal life ngai chunga hin le ka ji ka cha tu da ka nei to mai ka doi da takin thil ka bol ko leng da bit ji pau chap na bung le chang su kan ke leng da bit ki pa din ka he to hi David sol na chung chang hin ba gen na lai ka leng a hi dung zuin mi ji doi cha ta le mi ji doi ta ti ka chuna to sal kha pi kel kel hai Uria kha asipai za ho tu te lakin officer me koi ma ta me bigin ta mai hi
bang tida na ji ka apusal kha tha pi khel khel hi o apusal khale bribery le pe thei mai theya sum le pai tam tak pi le pe thein alo promotion le pe thein a ji kha la pi thein hi le ke mi mol chu kala ngai thos hin la sol in hing bom pha le chu sol in hing bom tak pha le bang chu khat khat chunga som na itidiem tol tha na ti ho le hung bai lam pa e ke chu ka sol na kha ba gen gola khat drug case vel kala nei ta drug case ka kham na the vak mu na ding a chun khat thil wa la pi ding stress poi salo mai the ka kanu sum ka ba guk pe ka pa sum ka ba guk pe na poi salo mai the ka ti om dam je te gol khabat sun leng david him chu o leng himala le boina ale nei hi ke ka ba gol da se chuai ahil la asol la thu pathian thakau ma mai ahung het sakta thiam pu te ho mang cha thiam gau te ho mang cha adik lo na thuang sulang ka pathian ma samin oi takin le sial thei ko te leng david chu cha ma ma ki mu da hi tu ne hin leng david din mun ding tampi ki umai the hi leng david din mun pa te ki umai te nu nak tang ba le ki khang lai te le ki inu le pa he local thil soli bol tampi ki umai tampi bol ki umai thei di nu le pa jeng nge le icha te ma sanga isol na tampi isial du le umai the hi ahil la je to hazo se chu ma chun ei bujing tu lal pa pathin om hoi tak ki sel din ka he leng david ma mai gen ala tu ni ka ki sel la din him om ko ka sol na zo se cover ka bola ding phone to p into p ka nei ke nai sai lo je ti gol ma chun leng david akisial thailo pha hin akisi ngo wa alum thim te boita atha jung te achauta pathian thuma ma ang thangai pathian king ki sikin confess ang bolta langil nei na dum ji ka chunga zangain ati alung siat na danglam ngai lo dum zuin lalpa lalung siat na dum ngai lo danglam ngai lo jing dalut na he pina la zangai na ka chumin sula ei ngai da mina pina ka hil na le ka boss siat na zo si ngai da je pe hin ka boi na khat leng da le daw ma thin angai dam na dem angai dam po dem ti alung gelin om dem ke su ka se tan tak han ka loi te hin ka loi te hi mo dum kholain abo te ngen chang hi officer le au mo gazetted officer tenge le au mo ji ba na chun le khatin ka he intellectually smart tak sa ka sa thong ma ji opportunity lang dan le ikiman pha le pastor pa khan le il pau chapman ile hele ti ka gen adang dang hol le ila pau chap ti ko na tu ni tak chan bol ding ka ti wa hi jing lam le extension ding ti thu le hong ge no ti chu pathian thu tu hi ale kaloi ka pai ho din mun le ka ba en ska ama hi golin socio economic status family situation ka ba en sa nom sa ma leng david din mun adin naw tam pi ka gel sa ke ma chu min ba je ki kal ka genom mi hem hi ego ki nei su kya ya ego hi imang khil sa ichunga vai hom tu hi uma hi en thaji tu hi het ni kala ni to ki tok lo mai sa hi in sakpa in thangpa i ko chu mi le sa no khat pa le ki tok lo pai khang lai la ta hlang ko chum sung le committee chan ti te i pa chan ti khang lai chan ti te ta ki tok lo pai sa ego hi nei lo nei khoi lo khop mai jen ego nei lo su ki pun na de imang khil khop mai jen ego sa following koi mai hi ai le tu ni hu de hen ken ka din nom ken bang su leng da bik sol na thu ko le thu pi ka sapoi ken ka sol na chung chang ka gen no ma hi ji ken je bible chak pan sa hi je bible chak hin tu ni ting ge tha i pi pe chu bo ka tak sa dam thei na ding in ka kham thei te ka mu si ta ka tak sa thien thau na ding in ka kham thei te number 4 ahem ju ahem tablet ahem thaini ahem talak ahem ku wa ahem mo chi zo chi patien jalin ka mu si tai pathian e la ma pi ta yu le ka du sa ko tum na kam tu ni tai ahil la tu ni hun in le david again a chang sa ki na in again who saw in is a sil thing in la ti chun thing tang ka tin a silin ti chun book sang in bom to ta ka israel te ka he khil no na ahil agil ta kin le ko juda te chun aki thoi pha do itidi mai sa ma sem khul a thing lo ka so bin tin tui ahil lo a thing bo ko hem a thing ting so a thing na ki ngai so
tu ni leng David hu so bin asil thing in ati thagao asil thing hu so bat sil ki silak thiem ning nang ki thim ko ma igit lo na thiem din nan lo jani ta nei na sa ka tin ti ke hi ka so pi te sabat atamo sabat te atamo ka u nau ke mai sabat te ho hi boksa vel he tam phalin ne khale ti pa kan se ko ne la yo boksa ne khawa ni tak lam le tui na ki sil thing sa ko atheng na koi se koi amau doctrine amau philosophy ken ka dil koi hilale ka ngai tu na un Christian ka he thagawa hing khat ka hi zigin thagaw pathian thagaw thieng tho ging cha ka hi zigin ka ngai tu na khat un ka gil lo na ka suk khil sa ka sil thing abang thing hem ti tu chan alung chin adlang lai amau se le ka dem ke koi leng David lalpa la thagaw thieng tho ku so pa asil thieng tho ta ka tin vu golin vam ki tang ka ti tu ni hun hin lalpa ka chon che ka gi lo na ka so na zo si hi nang ma la thagaw ai sop thing na lei sop thi na ke man hin na thak hin na lampi ka zo lo la thing lo ni chang gu na ma kan kanu tum pi sum to lai pa din ki lo so la uma mu ping lo ki am ti ai tu ngai ti kho lo na hin ka hi kho lo na hin ka hi kanun ei vo ki patin ni bilo kala hi ta gilo sa hung ping ki ta pathian thagawa thieng thona thak dam na thak pin thak na nei lo tu hin dan thak ni a sa tak sa thieng tho je ka hin ki dam ding hi koi tak sa wang su nom na ni ti san circulation te ho immune system wang ha na ki zeng le thak hi ma le thagawa thieng thona ki nei lo tu hin dan ding a sa tu ni chan kai ka ping thak tai ka ti ka hun le hol zo se lem chang lum le ding lo fel lum le itu takit lum le ding nai lo ni tin hin do ding o ni tin fighting o ni tin hin o ka do ding theina ding o ka nun nem ding o ma ti to ai ka do aloi ka pai le hak sak ni bin hak sak ka sa aloi ka pai la mi lagin ka kinel pi ke ta pu aje ku thagaw ga del ni ta la galaxia chapter 5 now te khan mang sim ke thagaw ga bunga chang som ni le nga na khat na te nun nem na te do the na te ma sai do na te ke chu ka tak sapum pin ga suk le ka tak sa hen thei hai ku ngat thei hai tam tak pi ga gun ba lang khat lam tai khat na ga hen nan ka bil kien ka na ku ni ka kam hi sun thei na ka kam hin ga hen na mo alo ka thin dung a hen mo do thei na ai lo le zai do thin na mo nun nem na ga hen apa bang ga dim so pakko thagaw ga fruit of the spirit akiti je pakko kha hin nai na honga phat hin na anon se ti again ho ma cha hi hak na to no ko ti le ka che ma mata ka pa mai se a hin la je chu ke ma ha nan ka zo mai da je thagaw ga te chu ta ka ki thom pha ni le ji hos a zo da nal pa ne hil se ka ti again no zo chang som na ba sim katin o pathian ke ma hin thil lung thieng tho se min la kasung hin thagaw thak le dik koi ta ka hin na han thagaw ala jing zenga ka kit lo lai ka so lai ka thagaw ala jing ama ka sa su ka mol pho na thu khat wa gen ka e FSC bung khat lam thu kun khat e class counseling center ka online kala sim pho mi hung pien ki patin go lok sa ke hi bible ki chin mai da ki ji ka ke mi mol ka mol dan chumo ka kham thei ten ai le suk mol dan le kha le bang chang ka sim na intellectually ka smart mai the ka IQ le hoi mai the alol ke aptitude le hoi mai the a hi la thaga wa ka mi ka thum dan si bible class ka sim ni bo thaga wa go lok sa predestined to do mo ji tu chang ni subject ka ne yo ka worship ka ne yo ale ka gian thom be ka lung hi athek ten ta alung atheka ka so ya phudu ka ha ya phudu me ka gian de do ka gian no thagaw sun ei no ma hi ka he thien ding sle hi ding dan hi ka ding do ka ho tu te ho king request ka bola ale ho tu te ho ke hi tu hin pathian zalin kam te te ho le ka hi koi ka va ka phai ki lo na te so na te le ki dak ka sata thei lai sen nu se hi ka tu pi hi ta hen kama sang te ho le pal tha anum ho
hopel top top kanun ta in la ka boy na khadon bible tu ni izilun khovel e hum ki padin khovel e hum lu ta ki padin inu sunga pat hum pot ki padin pathian bot lok sa ka hi le bang ti dana khan drug addict ai lo soul git lo na khan la ki pu ka hi dem bang ti dan pathian bot lok sa chu ti bol pu pe dem ka ji question na dong khan dong ding ka ding cha tang lai te le ne ka tak to ka ji ki kal kha ta kian zo ka mai mu ta ka mai mu la ke hi ka boy kho kai je jat cha ka ki satai answer ka nei lo hi ke ka ho tu te ho hin answer anei ai hilale a pe da kha ai bak don hu ding kha kamol phau ta lo ding le ka cha cha ta lo ding kha ahem ma concern ma ye mo ale lấy hiện tiện nôm nổi ahem yung si tak sana hiện tiện không thực tế hỏi no di pet ta chun e bak NNT no ka bak song to dan su di pai le alima mail to akit top lo ne emo a vet dan e ki dung ka king chai tu vai no ka ngai to dan ni ale a hung pau cha pu lo hung te ha so e pau cha pu tu director pa loi nu khan tin boy that question dot ta ma boy na kham sia da he in la ka he dan na ken don to ka gen khela le lung se tak sa na ngai da mina ka ho ku nu kan tis mi hem hi doi tel na ke free will free choice akine decision making ai ma ku no but hian program khat ai siam pi ko ma ai ma program ki siam but hian program siam pa chu zuina ding lung thim le nei nang ma doi da na la chi thei na ding lampi le am thau la doi da la free choice tung zuin hin ko la lamang ta a hi je ka kan am the khalu ding la hi ai ama le confirmation nei pe lo angai dan suggestion ai ki no kabilin alut fam vong mai kana khang he aluda kalung thime adot lum leda chak cha ka kisa nava ka kisa lim ka kisa ka kipa sen kamit thia hung long ka kipa ka lalpa ka kipa lom lom me ka pa loi diam aging in ka pa sa tha anu ve lalpa ke ma bi bol tak mai la thagao hit chu mo kalung thime hit la hung koi that again mo je to gol cha da chun je to gol chun lung thim mit bak na ka ti dim thagao mit bak na ka nei masang khalet thagao kala nei to david en je ta ka gen pen hi kalung gil hin la thagao thak ei koi ping ati pen ke adi ga chi je to gol cha da khan ke adi ga khan le thagao thak pa thi ne koi ping ta ji ne ki pa khan ka conscience ka ti di o ka discernment asile pha ka het khen na mo ka ti di ji kha athak takin ka nei golin ka ki he da gol sun ka ki pa ma si je ne ki pa da chun lung kham na future ding thu ka lung kham na te ho ka career ding thu ka lung kham na te ho a ki chen beng kum jing ka je te gol chun pa chen in ka hin na in athagao athak takin ela si ki ki tu ni ka so ti ka gen ma no ma hi to pina lal pa ka ti hi ka so pi ti ho ba ngai ti mu sang som le na khan david in ti again ki la kenga ki pat ei pai do kin la thagao thieng tho hi ei lak ti tu ni hu na hin david na gen gol hin ka hin na ki pat hin ei nu se kin la ka hin na ei nu se san kin la thagao thieng tho la koi kit kha ei lak pi kim kin ati ei le ka thu pi hai tu ni hin lalpa na thagao thieng tho ke ya pa hin ala ko me ne chun hoi ta kari ka tai lai mo ka set lai a hi lo le hoi ta ka na hin ka wang sit del tu koi ta nang ri bang tin la gel di mo ka orthodox spek se di oji ki kala orthodox ko ka aje chu ka hin dan chu ma he masanga pa din tun le hin dan chu min ka umnom hi patin a din mo ka ki koi sang num na ka ki categorize ka ki bol na le ke aje chu extra mile extra oil ka burn no man ka gen nom pen tak chu mi sang hoi jo ka ki sak nom na hi ai sai do hi aje chu ka hin kholui ti ho zo si ka gel do a hi le mo ka bat golin ka gela ji ka bat ho zo si kha ka second life tu hi ka hin ka pa hin ka newborn life in mo le khu ka nom ta hi ke hi bol pek mi ka hi ka ma le bol pek mi ka hi bol pek the first half second half first half kun goal pani pathum
min igol lel khata ai ilang te khan goal ni le goal thu hong tum khata goal ni goal thu elo goal nga le ti mai mo ale half first half hong ita second half hong ki pan ki din ten second half achun half pa ka pana ka goal ka deficit te ho chu mo goal ai kum ho chu ka dit kha ki ngai ha jok te ka ngai ka goal ngai ya chết thì con chết chúng ta thằng gấu này hình lệ các hun chỉ sát thui cùng xóm đi hun tình bang cả ta và hun chỉ sa dâu sẽ ta sụp xếp thì họ dâu sẽ các second life của mình second half của mình football game sẽ metaphor in vật mang lên example in mang lên nó các second half khi pan hita các bạn dâu sẽ cứ git thạc là hình lệ cùng tu hình nào sang là đi ngày đó này bằng tak sát thu tak cái lệ sẽ các game sẽ các tuân hin abik takin khang lai te ka bak chin khang lai te atam jo hi khang lai ti te ha tum som di ki kal hoti prime life no khang dong hun lai ji ki kali lalpa doi da na hun ki ma cha dan athiam lo ki tak ko mai den tuni VCF sunga khang lai tam pi om khamai te ki ko adi ki ko na tuin bak gen ka tin ka hun je sa jong si kha ka I chama ma ding ta tu kum som ni vel ka ko he the ka hung pi ti ka hung tang lak ki pa san pathian thun ki bang chaleng mo tu ni hin o pathian len gam kek lim tuin kala pan ta ding ji ti vel ka ki ngai leng david lom golin bang ka ki te zo pui mo status a leng chan chin ai lo a family situation no a personal status ka ki te ding hoi kai pui ti medana gen golatan assistant teacher mai ka hi CSO vel ai nam sungin velin mo kum na ne ta sa ni ski mu na ding hi poi david chu leng thu pi tak hi po nak thu pi tak ki an agun te le no sit sit tin alu changa sa thau gim tui ki nu zingin tin a keng to da te ho bang su sap mai pen ki semen tin ki bang ke ko thagaw character wang ki bang tin ka ko hi je te gol ka sol na ki banga te gol second life ki pat thak ding dan thu ka ngai thu ka leng david le chance amu ko la kan lalpan nang ma hunin subject ko ati solomon anti te gol sol le agi launa ki sigin thu pa join lalpa ki ngai da don ta wa ngai tu ti mo alo pi na lom do me acha cha pilpen leng pilpen agila gai hu pang ta la to pi na lalpa chang la ji to gol chu ka tu ma ji na cha te pathum ka ne tu hin cha pathian ei pik talent pathum ka nei ta ke hin ke ma life span su hin chu mo pathian min lo pi ding thu pi takin bol jok ta lo le ka hi na kham thu takin pang ka tin o ka do ding christian ethics to ki tok lo mo do dal ding till ne group cha group lo corruption bribery lo bang tak piu mi na abortion thinking le gen ka jit ho zo si su le ka hum do dal angai ta azik chu so cha kolik enton se so cha kol ko ama hin ko ama lifespan ama generation ading hing ta lo ni ahum tung kit generation ading a hi ti ko ka hi chin ma jit golusun ke ma generation o van to ka thagaw hei ta atun dik he koi van ga ma chi dem le no yum lai lal pa jesu ngak ding future ding thu ka gen thim po hi ma le ka gin cha ka legacy hoi ta ka nu chi a ka cha te ho khal le ke ma dik ta zal kha pathian mal som na achan ding ho koi mo ka sa ma ji khang lai ten he tu lai ai nam sung ai thing tang mi nam society lak mai now te ho khang lai te ho loi le pai te ho so si no nu le pa ngai tu sa nu le pa her bang he good lok sa sum le pai nei le ko te ho ngan che rely ki bol tam tak pi le ka mese ka o le ka o cha se thang le ka thang se ka thang si cha phalo lama ki lok chen pi ding ka thang se ka ge nom pen tak su ministry vel ki bol nam ki bang la hoi tak taka thagaw mang thai ding ka so drug addict te hi de o gen thing leng lai te hi de o a hi lo le al ko to le society na accept ka lo o mi ale ki sim ka lo ho bang o develop bol nan hi lo le boost bol nan motivate bol nan ki mang la o support bol nan ki bang le ti ke ka lung ki lak se ni si platform mang ka tin no delhi tol pi capital le hi wa sum le pai hau tak tak nei le mai thin ti ne ka tak sa le je te gol sun tu hin ka ba gen nom pen tak chu je gi lo no hin mo e hung tom thei gi lo na ka ti pen chu david to ke ma to te ho gi lo no kan mi tam tak pi khodung le hung si ang tok thei le hung attack hung bol thei na lai
gì họ phải là cái vẹn đinh ta là khăn cho lung chim thiên thâu phát thiên biết ở ngay đó lâu pa là thật đau thiên thâu kia mà hiện nay có in gì bảo cho ngay à gì to cái thô là chân bằng tịch lại ấy mà hạ là ấy mà will power hin setan thang setan là set nó họ giống xe tổ tao giống đinh ta là overcome đinh ta ông cái cái mà will power in cái soul nó giống xe là đâu đinh là giống đinh cái lâu na là cái số na te họ giống xe cái mà chăm in phát hiện bằng là bên kala zo kala đâu na tam cái zo cái ta kal khát lấy cái zo này rồi hi là cái hi là không không bên bạc gel cái gì cái tội hỏi nó thui cái gì mình long cái hi amai Bible student này hi cái bạc gel là cái gì à khô là ven xung quanh cái câu chuyện xung quanh Bible student amon amon tí mà ama mi đục tắc bét lâu khát đó à bạc cái chuyện này cái gì đến cái bạc gel cái luôn là sẽ cái hệ bị thắc ali ama ali school si khat to pakin bằng hệ gõ na khat to bị hi do kite bang kalung kim morning kala ngai ji ho su mingol lung kim ai ta mai ai là cái vàng phát na khat ka ji pakin mi son feel hoi tak api amison feel su ke hi mai ama pau chap na te kanu le ka pa te pau chap na te ka su pi ka ko to mi pi te pau chap pi na zal hu dam na lam pi ka hu ta he ka câu zo mi pi te ka so pi te ka loi ka pai te zo ai pau chap pi te zo si zal pakin ka choi hon ki tu ni hun hin ka gen nom cha ka ji pau chap na zal le ka ti dik ku mi tam pi pau chap na ka gin na tom cha pu ma ka pau chap se te kan thila hu hi ta pakin ni center rehab hiền trên là cái hiền đinh hi lâu lệ mi simona để cái xác lấy cái suit đó na giếng na lúc na họ lấy cái suit đó còn trên được gọi cái họ đinh ready sa pa họ về là đồ pen cái thì mấy foreigner thì ngày sang mà English ngày sang mà tiêu cái con là nói cái suit tất cả các hùng tai là mấy phát hiện hin in next step ni agong dal mấy step number 1 ni ai mà ni ki gong dal ni mà lung chang ni cái pi còn phát hiện thì lung chang pi còn phát hiện aban ai go pi ni le ai nai na cái chuyện mà mấy sẽ mol mà le phát hiện mình cái ni các bạn cái aki China pen khan Bible cha China pen khan lahu dam lim na chu ei pekitin la thu mang jing thai ding in ei bop ati lau pa dam na I chan ni la an lim mai tu ni da na le ka kian ta ka loi ka pai nei la ko le khat le ka bak tang se se hi le lau pa hu dam na thieng thau tak cha ka chang thea I hum ki het the ni chu bo ji khela chu alim na ding la ki pa na ding lo ni tak sa thu in ka lung ai ni ai lo le ka chau ni om se hilalet ai thabon tu ding le lim na I pe tu ding pathian thagaw mo sunga hin pathian ai ko fix je mi tin in ai je knowledge ka atam pin le ki thiam lo mai the hi je de ka chun tu ni hona hin ngai ti mu pathian ma cha ai nam sung ai society sung le tam ki on tao reverend evangelist pathian ma chak speaker tam ki on tao he tu di hen ka so fi te hola ka ba gen nun pen je to go knowledge ka o he dai lo le he he kin in amu ka tu num do amu tu tak le ka hinai sai tu hi le le ke hin a kitchen ma jinga huk dam na thu huk dam na knowledge salvation chung cha no ke hin a kitchen ka sama ma ka he tam je le ka Bible sim tam je ke ban kam kai ding ko ta ni khat begin ka vakaya ni khat thu amina mi masangin ai lo la kilom lom bin ka bakaya je kan gran tam kai tu ni tu lai hon Sunday Christian tam ta Sunday khang lai tam ta khang lai night worship praise and worship khang lai night tam ta praise and worship anop lo le bin ki kai nom talo nungak tang wal vel hoi deu hung kai lo le bin ki kai nom talo mi tam piang ki khop lo na pathin thu gen nom talo thabei ta ti ho ba tam ko tom sin le je chung thu gen ta le kai poi ele le cover de da lim ko bai zen di chu ta ka pon da ka be ma asi na ti ta lam hu na hin BCF ko kon te ma san ka ba ken na ko hi ngai ti mu ka so pi te ho pathen men lo pi den thil khat ba gen dai la silong kala mol ko mai zen be in kaiding kala ko sek ko be in kaiding in ka kising sa seka nal thei to bin ka kisim rest hoitin ka ki pola fashion hile ka ngai koi mo mai zen loi le pai te ho to ka ba ki ko mo ei ma begin ei ma ko tu mi le ka kai ni ngai do hi aji aza ta ko
tăng val mel hồi tắc lệ các bậc kỳ mai điểm và mel hồi lục chôm là gông tích tắc tắc he và thiên nhiên tắc sa bốc kim kén ấy xem các bậc kỳ xem hồi sel cả begin lệ kai nom lobin midang begin ten các kai sẽ hi tu sei te la hem na ka te la hem hồi tắc các kai sẽ azik chu bang hem ka intention phalo ka ne lunga mel hồi thì khop na ka kai nom je te gol khop chun hin khot duk tak lo ki tak uk tak kalap mang je tak chun lo tin dan ding hi chu ke ya hin cha om ke lo pathian mai mal som dan ke lo hilale ka wang khat dan chu mo ama happy nan dang la mai lo zal hin mo tak na ka chang achiring ka gungon ka lo ta tu ke je som se gi hong pa ka solai ta ke je som ha ben hong ta gungon ka lo ta ka mai gu te ki so nga mi mu ta ke le ka mi loi le pai le hong no ki su mi don le hong no ka lo hi ina tu ni hi chu mo lo ki ka sa e Delhi a VCF 10 ta happy na la za kai na la bak la no ke ma meeting lo pen ko kon hin je pulpit digital pulpit hi mai ji hi mang cha the ding un pha le pi jo nang se za lin le patien ke ta tu ka e je ti gol chun da na khan galatian tung chang ka wa gyan ki katin bunga na chang som ni la ta gaw ga ka ti neu cha wa gyan ki je tha gaw ga kha tu de te kanom ka tak sa hin ka hin na hin ga te le ka ti hak hang hak sa mai khat ve le ka kisum fe lo ni oma izi chung ai lung na ni oma bang hemati pathin thu gen di ke sak ni le izin phate ai vai kha o ne ilung na pai pai ivan a hema ung sop thi lo ni le ilung na pai pai me ati lo thim ni le ilung na pai pai ji ko a hi lo le khat ve i ko tom vai hom da na hung dik lo hi le ilung kim lo ki top no pai pai ko le ven chung ba gen mai ka ki so sal na thui lo ko ka jok na thu le lo karam ko pi kholui ma hi ta karam bai te a he lo te le lo mai te le karam ki ti ku le ka thim la po na pol le hi chu le ka gam le ka go ko le a hoi ma jing to ka topography te mai de ka hem ka gam kai ku mo ka tang da no ko le ai le lo tang le pha le a lu bel bal ti da la ka pa Manipur hin ka karam gam le lo tang ga ma jong ta karam le lo tang ga ma te adu lo le am hi bal alu hoi na thai chi ho ale khole ven ki vai pok dan ho holi ei ma kha ta be pan chu in na thak ki hung nei khan ngai to na lung gel chu idea ki hung nei ve ta ma ji ho si ngai dan tu to lam kai hong tu te ho au tu te to tu te ngai dan ti pa ang to ma lung chim ho i thagao nun chu cha hui hui ding se ji golden mun na chu itun pha le itu hete elo ilung na khum te ho ilung na chan dal pa ilung se ta inga kalung chi ma dik ta pu iti jing lo le kaw jo dan ni hindi tu ko lung gel ho tu ko din ni to khadi itu sa jong su le mai itu saw le le hum gel de hi jing tu ni hindi refreshing it mai te regenerate ki ho ta ki ni so ki ho to se na ka ba ni atop na pen ni ka gen ki ka ni khang lai ke ti khom na ding ma ma khang lai hin praise and worship te le ka tha no ma ka testimony pathin mi lo ni ta gel ning kum lai khan le lo nin CKKP golden jubilee ka mango yes memory aki manga ki mai ka dina praise and worship na ki mat lai khan na sa takin thagao pol na ki changjel se aki dang ma chu loi le pai te ho gen na zo gen na pa ka he ho ga la te adam lo khada lo ma ji te chun e la dam pi o hi ti aki he ama khop mai ei ma pa da hung po ding le ke ma pa da hung po le ka ti ti ku mo ti te gol su pathian thagao te yung form pi hi le mo pathian thagao ka yung form pha da hi le i he lo ka le hin i ji be le dam na la tum se ti ka gen ni tu ni hin nu na te ho zo si tu ni mo tak mai ting lo mai ata sampen tu ni pathian thu ka din pi lu sen takin la lung thimun ei le pi gun na ei la ngai thak pi gun la tak sa la thagao ba sam le ki mai the mo thagawa ki khong khang na lampi a hille i pa sak ni tampi ke ma nge le kom himali bible chang din pi te ho le tu ni ta kuna i bak din kom igen kom ti ho so siu khan le ni thumal khat le ni pa khan dam na chang din pa te ni khang lai te ho i khang lai hun hin pathian e mang sanu ma pathian e ma chak nom tu zui mai setan ni la eng si hi setan eng se ma ji
khát về lại chắc khát trả khăn YouTube in video khát kamu có hol đó cái là link hol lên kamu satanic ho aki ho đi mo group khát asemo te hin pang titi đi hết manifesto khát abolo Bible aki chayo te hin Bible itu Bible pun amau dan tu yang khát te aki chayo te hin Bible te ông phê đồ hoi tak sa phê đồ mang cái tập quên te hin aba phê đồ lum le đồ ông chỉ bắt gam pha da chun ading kho mo confession khát ahong nei chu we the sons and children of Lucifer ayu Lucifer chate we hereby by manifest that God, the God of Christians, does not allow his people to have pleasure. Atiu sila manifesto ti mai le no ti vak let ka tin ka het hin dan danin ayu Lucifer chate ho khang lai ngin chang itu gola black costume hin activan so kayo no video ke mai chule ka timula thoi a Bible vale black he a flag ko khale US flag gold ta bang hilale black ngin chang hi black to white US ko blue le ama red le ama ko black to white a stripe dano ko US flag formation he US mi hi nge dung ka king cha ayu Lucifer cha te ho hin tu ni hin ipon to ding ho hi pathian na tiu Christian te pathian chun a cha te nok sak ding a doi poi je ka chun pathian chi oi lo ding Lucifer do oi tiu ki apom do la aum je chu pleasure ati pen khabo than hoi na te hi mai the drugs le hi mai the guk cha le hi mai the ma le than hoi na ki ti pleasure chu la guk cha lak cha chu pleasure chu la tak sanok nang en chang chu this is pathian ei phal po pathian ei nok sak di mo le adin mun now very simple and very foolish talk je tu gola chun puk thading amao manifesto of puk thading khang lai tam pi ta hi tu ni chan hin pathian min lo pin ding gel len ka laptop ko phone hin PUBG game nai la PUBG khel ka am tu ni challenge ka phone PUBG ki hel jigen ban gam ki kai ko da ti da chu bang ni ko hilale la hun man tam tak pathian thu la ki mat cha te la tak thu hun le bol tam tak pi la PUBG ki hel jigen distract ball the hi ai lo le bang he pornography ai lo le hem ai la hun kha fil patum le wa YouTube mai la mai lak sok mai et na bang hem tam tak pi hun chumang the ni tak ke ho ji ho pa da khan ki koi ka hi tiu pathian thu ka bang zo hem o ka loi ka pai ka ba ki thu pi thei on Bible chang sim man lo ta le ka loi ka pai ka ba ki thu pi thei on di o ka loi le pai he lo ka nu ne ka pa bol man lo ka bol thei on di o ti hi tiu ka ti mo ka ki sik se khat vei pan hi kum som ni vela ki ping thak in ni to go lung tim tu ka lung tim ki pung ka tin kum som ni vela ki pan thak ki ka ti moi se hele pathian zalin ge ka ki sanai lo better late than never mo ki ka gel se je to go la chun hapan pan ka second half la le khat ading amang som na ka pan the na digin tu ki pan bang pathian toi dan to pathian dan thu te to ka pang in ka dan se hi ti hin ka testimony timaileng pathian ke nga hin spiritual gift thagau thil pi ka don se dak minute bang za da chi te kam asot talo te minute som thum ka ti ong ting ta minute som thum le bal ching ta le pathian mi lo pi da gyal mai ko you sit taksa please bear with me for for few more times ji lam ka lam ka thil ko ka hi pathian ke nga hi spiritual gift ka don se ba ai chapang na lai tak sale thaga ki meeting nai lo chu ka duwa ma jeng ka MBCS ma jeng palalpa lung si tagin na thagau thil pi at ai pi ka lung thimin wang ka doi pen chu bak pau cha ba adam lo lai le bak dam sa ding ti ka tu ma jeng mol ka kisok ko pai ka gel pa la le ji chu ka don ning se ka hilale pathian na pa chating nei he ji ka spiritual gifts to directly hum kan ku ka na le la feel pick ko lam ka hin outreach ka bol sigo lam ka falai kun ki agunda thi noi mi ke ko drug addict ke ko ki zok ke ko ka ki chom ko mo loi hom tu te to bible ka ki ko pau sap na ho well prayer work well ka bolo ak ta ki zok na lam ka chu lam ka lam te sin heading la hiwa campus de mohol masanga ak ta ki zok na chu khan bang se ta ve sen diu ki khan ta chu khan ta ki form se pathian la te ka ki ka sa ko mo je ba na chun
ประเทศทูเตคอนซัลลิงลอยละไปเตหอบัดบอลปีเทดิ้งกับมูเลยกับกีบอลกับอลสิโกคุมขัดเลยกิมซุงตีซุงกับกิบังจ้าวะจีน่าจุนนี่ขัดฮิทิลขัดอตุมตาจีไล่ตักชู spiritual gift กับพอยโมแต่จีไล่ตักหุ่นไล่ very burning feelings โม burning urge ที่ไม่เลยเห็นไล่ตักจีไล่ตักจุนกับลอยลำหอกับลอยหออังกฤษลำกับลอนดอนลำหอเลยหุ่นจีน่าโมกับลอยเตขัดฮิเดวิดกิตีสร้างทีมขัดเกสร้างจบ 6.2 ลำเฮอบายอเมริกาห้อยตั้งวางกลุ่มกีบังเกย์กลุ่มซ้อมดีวันกลุ่มซ้อมดีทิ้งบางวันก็ได้กติกากีบังก็หิวอามาให้มิวสิกฮอลเลยทีมาเกย์กีตาร์กับเพลงมาเบสกีตาร์ทุกอย่างที่กอลสันวอร์ชิปกับกรุ๊ปนี้กรุ๊ปทุ่มกิเชโนก็กิเชโนเห็นกรุ๊ปเก่งขัดเห็นมีอาหงคุยลุสโกบักคาวซิลดิ้งเละประเทศทุกที่พอลปีดิ้งลาสักปีดิ้งนี้ทิ้งปีดอนปีดิ้งคุยลุสโกกลับเขาตุเตหัวโจสิตเล็กกับพอลคอมเทวะลาสปอลโตคาวซิลิงพอลโตอัปเปาจับพอลโตตัวอุโมเกี่ยวกับลาสปอลินโตไล่ตะโกขันกรุ๊ปขัดเห็นมีภาษาประคัดอาหงคุยลุโดจีมุนดังเล็กกับเดียนตามีภาษาประคัดอาหงคุยลุตั้งบาลจับปังขัดอาหงคุยลุโดอาหงคุยลุเปล่ากับกาลบัวคอลปุตมันกับกีตาร์เป็ดกุกลาสักกุมินกับบูกับเอ็ดอะฮิเลอามาฮีเบอร์เดนเลตักที่ปกิกิมตักโกลินอลุงที่มีตักโกโซโลโกลินกับบูกับเฮเทียงาละที่ตะโกลจุนเห็นตัวฮีเล็กเห็นกับพวก first time กับมูน่าเฮอามากับมูกันเกเล็กไอ้ disturb กับละสักนิดทะเลไอ้ disturb ทัวร์โอ้ฮีเล็กกับเฮปูอพวกกินโกลินกับเฮที่ปาร์ติจุนกับลอยเล็กกับไปเที่ยวเห็น minute maybe 20-30 minutes อบวยปีตาวละสักเจลูกก็สะดมเจลกับอีกกันอาเปาสักปีลอยติงเจลอักที่ฮอลิมปีลอยขับไปเลยทุกตัวเลยตัวละสุดฟลอร์สุดนักที่จุดสะโกขับไปเวลามาจะเอาหุ่นกิเทลสะกะที่ตะโกนเลยสุดก็กาลมูเจงะก็ลอยฟ้าเดวิดจะซับฟ้าสุดอังกฤษฟ้าสุดอาวัตเชียอาวัตเปาจับปีกะอาวัตจะเปาจับปีกะมาเลยไปดงตะเกียงหุ่นกิเลเลียนบอย we got to go and pray for him so many of us have to pray for him ตั้งแต่ปีนี้เปาจับปีหาปีเปาจับปีเอาหุ่นกิตาจีพาดขันกิเลกับกิตาร์ก็คุยท่าก็ลอยเด็กขันนั่งสามนะworship the leader ก็ที่ก็จีก็เปาจับปีนึงก็จีตาก็ตัวนึงอาเกียงก็ตัวนึงเห็นเกณฑ์เล็กกับข่อยอุณาป้าโซปิป้าลามินบังแฮมก็ที่มุงอติพาละซุนอามาเฮอุณาไปเตลัมเดียวไอ้เราเลยโจซิมเตลัมฮีบิงกับกิงจะตามอ๋อไอ้ใบเพลัมคำบุงเขาติดตามเบกแล้วเฮที่ตัวนั้นก็เฮมาว่าไงตัวนั้นซุนติลัมใครบิงกับใต้ที่กับตาเกณฑ์เล็กอภัยอามาเขาก็เฮ็ดขาเลยแล้วอะไรไปเตปาวกับเฮ็ดด้านนั้นต้องถูกปีที่เขาบอกที่กับเฮ็ดด้านนั้นเอาจับปีกับที่เอ็นคิดนะพวกข้าคุยสุดที่อามาข้าอัปปุมินอะไรเนี่ยตาตู้ลายอะไรขัดเดวิดกิจามเสกเฮอะไรก็บอกเป่าจับปีดิ้งคิดปัดปัดเห็นอาลุจังเห็นตีอาลุจังก็บอกก็ขุดกังกามาลัลปาดุเสตกินโอนเอาปะฮีบัวฮิเลกเฮปุยหอยตะกงคิปันฮิเลกเฮปุยบางบอยน่าเนี่ยฮิเลกเฮปุยบางโซลินตัวฮิเลกเฮปุยไอ้เราเลย number 4เนี่ยเฮมกุจ่าเฮมไอ้เราเลยคำนั้นที่บอลเฮมไอ้เราเลยเย่เฮมบางเฮมเล็กเฮปุยลุงเสตักจานอพวกหิตีบางจุกเหตุลุงเสตักจานสิไอ้สุขปีกันละไอ้ลากดอกปีกัตีก่อนเลยกัตีเจกัตีเทตลอดที่เทตลอดคืออาบักกษัตริย์ดันสู้ก็ขุดกิจชิงยังไงกัตีบุญท้องเสียสู้ยังก็กิจจักรเจ็ดตุ้งทั่วเห็นก็ไงดันติกเลวะฮีก็เกียนขิลขาเลยประเทศนี้ตัวนี้มาเห็นไงตั้งก็ขุดฮีอาลุจุงว่าประเด็นก็ละทัดเหตุโปรตีนก็งำเต็มตาก็ที่มูลอัฐงเป็นก็ดีบอัจฉริยะพันตาแล้วก็ลุงเสตักจานอากิเราหน้าเอาเห็นมาโซลหน้าเห็นมาพวกลุงเสตักจานไอ้ก๋วยกังเป็นก็ที่กูเลยก็โจเก้เจติโกลหุ่นจูจีไล่หุ่นจูประเทศซาลจุนก็โซลแล้วที่หัวเล่ก็หุ่นเสียสาวดำตาเทียงท้องตักซาลทากาวินหุ่นเปียงทังโกลินก็เปียเหตุยังกูเลยจนคิวยัง ambitious ปันตาถ้าเกาทิลปีกเล็กหุ่นโดยปันตาเฮียก็จนไอ้เล็กที่คำมาสุดปีติงนั่นลำจุดที่มันโนตาเฮียจีกูเลยจนก็ลุงเกล้จนบางทีด้านทุกจันก็เป่าสักนั่นจิตกู feeling เล็กเด็กนั่นจิตกูหินมันจิตกูขลุ่มบางทีก็ฮิดีออติก็หัดสังกัดก็ทั้งตัวมาก็เป่าสักนั่นจุดก็โจบดบางก็โจเทียนหินกูอะไรจีพอดจนแกเห็นกันลุงอันตัดจิกก็ไม่สิ่งที่มันจะล้ำปากที่มันก็ชูเล่ vocabulary ตลอด words ดังตลอดปัดกระเป๋าสักแล้วดิ้งชุดเจงดังตุ้มเบตตลอดมอง extend อันที่ตลอดกันลุงละแม่เสร็จอาเมนก็ตีกระปุกกระลับ
ale kamit ka haga unaw pa kati bang ti le hem kati ei ho talo ale kaloi ho hi le boi pi ma aning lam sa pau chapi lo akeng malis la akeng tu ka pau sap loi tu ka pau sap loi le boi kele ka thang atom ta lal pa lum se tak sai ngai da ka gin na atom ta loi ji ti gol kho chun ka lau na chu bang chik hi ji pa dam na ding na chu ka pau chak nge le mo ka pi lo kum khat vel hung ting ta mo inale pot khalo kai chu counseling center living word center so jing kai pa illa ma ka pi lo ka ji ka chate chu ma chu si na hung ding ko le dum chi pi ngai ba man kiem ti mo je tu gola chun kalum thim chu hung lauta ji pa dam na ding chu ka pau chak nge le in lama ka chanu ka chapa ilai chu cha ka sa chen ka nei nai tu ka chok dam mo thei ding mo ta koi ki ka lau ko ma je tu gol lau na chu ka chungin a hung tung phut yeng ka ha changa thaka lal palung se takin ai ngai da ka gin na tom nanga ding ka hin na pe phal ding hung sa ki lal pa ai ngai da mi ti ke ma personal prayer ka nei jowa alu chunga ka khut ngam pi da lal pa ai ngai da mi tu ni hun ka so pi pa hi mung hi a boina ka hepu ki thabo gi na to mem so le na to mem kam the na su poi hem lu se tak cha nangin sudamin koi kam na nang man koi cho min la hin na lampi kui lu thang dingin nang man lampi se begen e ka pa la jesu krista min ka ton hi amen ka ti ka hai ta tak san ta ka zo ta ka zo a hin mo bang ati ta ma ti ka loi ta hin pursue bol jimo adong jimo counsel bol jimo ka ho tu du khat mi zo nu mei chapang khat au ma kalam kai hi kui bible md ka pol ama hin mung kalal le ka huk dam pa hi jesu kalal le ka huk dam pa hi tin sang ina tila nom ke lo jin lal huk dam pa ati thei jesu min no pan dok hi ama ka sa ma achil phone vel hum nok in se nok teling se ama ka sa dan chu kaloi nu ai lo le kaloi pa ti ho jong siking chu ka gen se pau ta pi ngai tu vel soval ka pau ta pi ko aki china chu ke kanu se nu chun ahung kan do go ama hi bang matang hilowa number 4 hole khat le bol se ko le number 4 ji ka boy back set good cha le ba hi back set lo a hi lo le khat ve le bang ti de he loi le gol la ga hi mi ki del na hole ka pang se ko hilale a boy na pe tak su bang matang hilowa ama hi setan ading he alung chang hila pedok ta da na second setan ading alung chang setan worshipper chu lapang hi da na ta ông dan chu setan worship la bol pa thabo khat azui khat chu umi de da na hi ta je ga chun ke ching ke ya ka ki khale hi lo chu alu chu ka khut ka ngam mai ama dam ni ka pau pi ga lau na ai kun sa ka ge no pen tak chu mo je pa chu ama setan ho le chu ka gen chu pi hi lo ka ge no pen tak khau lai te hi mo setan in ma cha ding na ding tam ta pi drugs te ka nun no mobile multimedia ta pi amang cha ta ki ge no joy je ga su tu ni ki chit the hi ti je pa chu ka prayer answer ma sa pen chu le ka prayer ka ti mai le prayer pa thi e answer pen ti significant ta cha lang de win e don ma sa pen ka wa ki he ke na ku ma cha hi first interaction hin ka na ko sa ngai do ama hi lung se tak cha lalpa abui na pa koi so min ka lalpan ka do ka pa sa na e don hu golin ka ngai to ba je ni kho ma ka na ding ka pui ka da lu pal ke gol ki hilale ka ministry par ke gol ka hi bang pa che ni ka pa sa na e don to pina lalpa tang la ba kai tu ti mu nau tho ji ti gol chapang mel hoi tak mai ho setan su se thei ta hi tu ni hun hin setan su hung min tin setan hung covid tin hungin kanao ka boy hi lo le thang boy hi lo le lal boy lo le jeffrey ham hung ko lo mai ahung ma cha ding te multimedia or khawel nok thuna ai lo le information technology ho na sale mang thin lai ala la gari la bike hoi tak tale mang chamai tin lunga hoi tak le ai lo ging lo tu delhi ku chu ai lo le lunga hoi tak le mu khala mane ko lunga mel hoi tak ai yu te chu ki hoi lo hi và lal sai lo thu gen le mi zo lunga to sol pet da sap lunga sing ti ta ti se ko male
ai mà vật lung ai lung thiệp xét sắc thì ai năm là cái thun nụ mày hồi lấy cái một bẹt cái gen bạn nó thui lâu Satan hiền chú mò i weakness a hem bài mà je weakness mang chan ai thêm cũng phải gì sẽ hiện gen ta talent pathin ki spiritual gift ka dot pen ka ji ka ta na ka bak yan chung ka lung sit ta nei la ngai tu ki mai ka bak ki gen ding le za cha ka sai pau sap dan le ka la thiem lo la pau sap thiem lo hi la le mo khang lai te ho la he lo kalin la lung thimin lalpa hol na chang la nei nge pathin thaka ben pau sap dan ding hi ti le ka gen no la lai hi ji ta ka patun le pathin pil pi ka ti no la lai hi tu ni ta ko na ting lo pom hiện là mong tận mày số là phụ đình laiประเทศเหตุในซาลดำนาลำเปียกัลปิส่วนจุดนี้เกี่ยประเด็นประเทศทุกประเด็นปีของอินก็ประเด็นปีที่เขาวิเชียฟคริสต์ก็อุณาก็สุขิที่เขาจะเสียตัวอีกเป็นคอมมิที่ปอลของนาค่ะยี่จันทร์จุนขับไปปัญจัยทางประเทศอีกอย่างเขียนอีกอย่างบาลที่เขาจะเสียประเทศนี้ได้ง่ายดำเห็นละอีกอย่างขาดต้นจะเอามาเล่ๆตัวอาทิตย์เป็นประเทศที่มันสองอาเมนฮาเลลูยาAmen. Lên guitar ông này lá khát lấy sạc bị thì điểm khi unmute rồi. Hello, nghe thấy ta? Liam Chang din na. So deck set talo mo. More than 40 minutes ka diyan kata sila. Phone. Ale, zila lasang katin ale kita ko may host ko yung kontak ko yung at ibang lahat dahil kapin thak zawin timay kasi kapin thak email le kasi sega patinin si dam na lang PA po thak unahin patinin idang tak mayin la sak team le kahipo musician le kahipo patinin la kahim piring hat IP kapipa kelal pa he zila hi kasasaw le kasasaw po kahong sakila kahong indutoy talo dahil lang si tagsay lahat team la patinin lo pinagkitar lang katin magsang ka ole team sa team kayo lo gitar giswag apot hina acoustic guitar le am holo gitar alaw ma athu neo khat again masang ka tong sakhi ka le dale athu bek ile het na degon athu hi ka chang khat na hen o alul na e lalpa he pi na hi yi lo na sang pen soft thing thing in alul me hi kalau not le takin bag reading ka tin se ta sang ka video hi o ping dem le ke pu e opung ka lyrics ka confuse na ka oma ka khial ko lum den le o alul e lalpa he pina hi yi lo na sang pen soft thing theirin pi he ke mi gi lo le ling vai pen ji he pina makchun e soft thing tai ka ki pa ke lalpa ka ki pa ge khovel pa zu chopin abadon mun lam zonin kal ka sun lai in Emmanuel ka kinga sing pathienin damna lampin ei puidu tai ya hi chan o alu na lalpa he pina hi ilona sang pen so
bigilo liang vai pe je pi na tu ei so Akiba kilang pa kakiba kilang pa kumpil pa tutop abadan lam suani kalkaswan nalite Immanuel kakiana unsi patien dam dalam ay kutu o kalal patien kay ma umno na dingin van gam sa nga dingin ba sa kachong ba ay adi ay o kalal patien kay ma umno na di van gam su lang di ba apa pangalan Krista va kata Kinatu Tangin pa damdampi Juga suara Kekiba Kilang pa Kekiba Kilang pa Kukil pa Tutok Abadan Lam suari Kalkaswan Lain Immanuel Kira unzi Patiendam Dalam ay puno So pinalalpasan tayo na Sang Sumna kasagdamay yung katin Kakaboy kitsangin Hallelujah Kuma lẽ thì nó mà khi bảo mà phụ lên boy aman Juni pathin thu ngày nó cũng tập may lệ hình tập may ama testimony base in again pe ko hang lai te le receive ko chu mi pi te na ki hal mama chun receive hang lai te hin pi thing bang ma kan hi po la ministry set nan pathin in un pi jing hen la un mal som jing ta hen ti chu apa chu now hi hen lang chu le undang dang in le program kan ei ta ko le eki pol pi chel din le kang ti mo chun tu hin atop na lam na chi tai chi no ji ka chi ma sanga chun pu len bo hi wa gen kit ka tin te lon tang chang hi lo CKK pi sung chule Manipur sunga ministry na philosophy ki gen chet lo le wa gen ding a chun bringing back the broken people mo Jesu Christan le a khovel hi midik te hola hung ka hipo migilo te hola hung ka hisoi ti philosophy khuto ahung kinaya jika chun society a kam theina jik hem ai lo le na jik hem ai lo le thil phalo abol te jika hem stigmatize bolte hi Christian te hin bangjekin Christian stigmatize bolo hem ti hi kho khela ama hin how to bring them back ma pathin ting bangti hungpui lu tiding hem ti philosophy mangchan igam sung le society sung le mi tam pi uma ji ho so se hunglu thina ding lam pi lung thim che tun ngai tu chi ri tinu ama le ministry nan lalpan pi zel ta hen ti chu ipa chu naw hi han lang tu hin hun top na lam la chi tai tinu Tupon hon secretary pa han phone ding pai mo omle a phone un le ngem jing hen lang lo mo ale lo le Karkit ading pen remind
hun top na dingin nonga Jessica kha pau chok dingin Alexing Santin tu hin kal kira dingin August tarik ni VCF ke khopna pathin dikna ke khopna online ma hintin conductor de hile pu lunin lin chupantu nu Sylvia baite Mahavir Enclave hintin lasading Reverend Bobby DKYP in family hintin chule thugen tu Reverend Dilala Sunday kitak lele khomzo se isanga tamzo en hung pangchit hitino tu hin hun top na dingin pau chop na nei dingin nonga Jessica hun tau hi Tình rồi lo ta cái lẽ và khách chính mà lẽ bát thiên một phút nào thế không bị tới super kim thẻ đi cái không bị vì cái mà cái bảo thông phải là hun top na bảo chấp hun này ngal gì cái là bảo chấp cái chung nung sam pero kal pale ka pathenal pa nang man khovel tu gola hi pandemic te hozi ka boi beng bong jing le le pa nang man hun phale phar phate honung simpe kalal pa tu gola ki khom khom the ko ke jikin le pa nang ma ki pa tho khong ge na hi online platform mang hi jing ma ling le pa tu gola te nang ma thu te ho ngai te ho ko jikin le pa nang ma ki pa tho khong ge na hi g resources te ho mang cho thấy tiếng có te hỏi là gì te hỏi là pananga pat samal zola te hỏi hi ti ka he jikin nang ma kian le thak te ki pa thu te ho kong gen ki to he ji online te ho ai ji kal pa mun chum pat sa te ho nang ma ni ma chak te ho hi lal pa tu gola nang ma thu te ho gen ati gola ngai that he ko te ho jikin le pa nang ma kian ki pa thu kong gen ki to he tu ni te hun pan tu hun ma pa chap na te hol pa hong dot bola nang manung don hol pa bul pa da atop ting al pa bang ma buina lo pa hun te ho tai the kom te ho ji kin le pa na ma ken ki pa thu kong ge na he tu ni tu gen to hun thung gen te ho hi le pa atestam ni te hong gen na te ho hi le ji te ho le hong khoi khama ma pa mi nang te ho hun le thu te ho dong ding le ka ging sal pa ji te ho hi nang ma happy na te ho lung sit na te ho nang ma thil bang kim la bol the na te ho hi le pa thak ta ka kam ki theu le pa ji te ho ji ki le pa na ma ken ki pa tho khong ge na he ji te ho hi le pa hemel lawa keu mau ka hin ho ka mat na hele ka sep na ka china te ho ka sep pi te ho hi hala ka loi le pai te ho hi hala ging lo tu te ho la ka na te ho ji ki le pa mi te ho te gola nang malam te ho kong pui lu the ka hi the ne ding le pa nang man kyo mau le hong mang cha ding le pa nang ma kyo khong do na hi ji te ho hi nang man normal zol na te ho hi le pa ji te ho hi hemel lo le pa nang ma pak jing ko ma kom the ding le pa ka lung thim te ho le hong sem to zel ding le pa nang ma kyo khong do na hi hai te ho hi na pi ting te ho hi hela le pa kyo mau kan si na te ho ka hin kho ka mat na te ho hel pa ka do di te ho tam jingal pa ji te ho hi kyo mau do zo lo de ka hi u ma le nang ma pan pina za la pa thagao thing tho nung chen chel na te ho ji kin pa ji te ho hi do zo ka the ding le pa nang man thagao ha na te ho le hong pi tau jel ding le pa nang ma kya khung da na hi ka ma pa na te ho hon ka mat te ho pathini ki na te ho ka hon mat ta te ho ka sim te ho hi le tel takal pa khong mat zo the ko the ding le ji te ho hi nang ma kho tha da khong kol cha ko hi thugen tu di hi hala hon pan tu di hi hala nang ma choi hoi na la te ho sa te hi hala kyo ma mi pi te ngai thati te le ka hi ol pa nang ma ben pit na te ho hi ka mo jing oi le pa nang man dam takal pa hi sel taka ki khom khom ko ki thei ding le pa nang man hongum pi ding na ma kya khong da na he ka gen khil ka gen wal ka bol khilo le pa nang man hungai da milan ka do zo si te ho chul pa jesu christ amen ka do na he amen